नमस्कार न्यूज ओडिशा को आपको स्वागत। पानी रे बुड़ीजीव समग्र पृथ्वी। धीरे धीरे वृद्धि पाउछि समुद्र तापमात्रा। आसुछि महाप्रलय। वर्ष वर्ष रेकर्ड भांगी समुद्र तापमात्रा। माड़ी आसुछि महाप्रलय। चलित सप्ताह समस्त रेकर्ड भांगी समुद्र तापमात्रा, जहाँकि पृथ्वी पर शुभ संकेत नुहे। पृथ्वीर भिन्न समुद्र एवं महासागर जलस्तर तापमात्रा रेकर्ड छुईथिबा बेले चिंतार वैज्ञानिक पड़िले। सांघातिक स्वास्थ्य समस्या देखा नहीं द्वंद्व पड़िले वैज्ञानिक। एमिति आगामी किछि वर्ष मध्य समुद्र तापमात्रा आहरी वृद्धि पाइबा आशंका करा जायछि। एथर अगस्त चलित सप्ताह सर्वाधिक रेकर्ड छुईछि समुद्र तापमात्रा। वैज्ञानिक माने सामुद्रिक हिट वेल्फ अनुध्यान करी समुद्र पतन रेकर्ड करथिले। गत सप्ताह भूमध्य सागर तापमात्रा 28.71 सेल्सियस रेकर्ड करा जायथिला, जहाँ समुद्र जीव जगत को प्रभावित करिबारे पृथ्वी को माड़ी आसुछि महाविपद। वैज्ञानिक मत अनुसार समुद्र तापमात्रा जलवायु उपरे पड़िबो। पाणीपाग व्यापक परिवर्तन घटिबो, जहाँ द्वारा वायु प्रदूषण कमिबो। किंतु जदि एमिति भावे जलस्तर उत्तप्त रही जारी रुहे तेबे अंगारकाम्ल अवशोषण कमिबो। फल विश्व में ग्रीन गैस वृद्धि पाइब। आउ तापमात्रा वृद्धि कारण बरफ तरड़े लगी, जहाद्वारा हरिकेन साइक्लोन स्टॉर्म जलवायु सामाजिक स्थिति सांघातिक हो पारे बोली आकलन कर। खाद्य संकट मध्य देखा संपत्ति भिन्न देश में वर्षार कहर देखा मिली। बादल फटा वर्षा तांडव रचिबा बेले भासी जाउछि लोकंक घर द्वार। जातिसंघ साधारण संपादक एंटोनिन ओ गुटेर्स कहिसंती आगकू आहुरी भयंकर स्थिति आसुछि, बुडीजीव सबकिछि। एभली मंतव्य एबे जनसाधारण मनरे भय सृष्टि करिछि। पृथ्वी ध्वंस हेबा नै मालिकारे होइथिबा भविष्यवाणी सत हेबो बोली मनरे छनका पशिछि। सेपटे मालिकारे लिखिथिबा प्रत्येक घटना गोटी गोटी करी घटुथुवा बेले वर्तमान यही तथ्य समस्त को कलिजुग शेष हेबार भयंकर चित्र को मन पकाई देइछि। सत है मालिका धीरे धीरे बुड़ीबारे लगिलाणी कोणार्क सूर्य मंदिर। हेब कि सृष्टिर विनाश। आमे जदिओ अत्याधुनिक दुनिया रे बंचिछु, किंतु तथापि आमे आमर पूर्वपुरुष मानकर कथा एवं भविष्यवाणी को केबे अमान्य करि परिबु नाही। जदि आमर पुराण शास्त्र और बहु ज्ञानी गुणी व्यक्ति भविष्यवाणी को देखि, तेबे निश्चय भावरे आपण जानिथिबे कि सेमाने तांकर ज्ञान और पर्यशेषरे माध्यमिक जहाँ भी भविष्यवाणी करिथिले ताहा धीरे धीरे समय चक्र रे सत हेबाकु जाउछि। वर्तमान आम ओडिशा रे एपरि एक घटना देखा मिली, जहाँ विषय रे जानिबा परे आपण प्रश्न आसीबो, कौन सत सृष्टि विनाश हेबाकु आसुछि? कौन अच्युतानंद मालिका लेखा थिबा सब कथा सत्य हबो? कौन एते शीघ्र एही संसार शेष होइजिबो? तेबे एमिति किछि घटना एपरि संकेत देउ। कोणार्क सूर्य मंदिर मध्यरे आंठुए पानी रहिछि, सते जेपरि मंदिर भितरे मीन खेलुछि। तेबे प्रकृत लघुचाप जनित वर्षा सूर्य मंदिर परिसर रे आंठुए पानी। वर्षा हेबा कारण कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर रे एवं मंदिर भितरे पानी पशि रही। मंदिर चारिपाखरे वर्षा पानी घेरी होइथिबा बेले मंदिर दर्शन करने आसीथिबा पर्यटक माने बहु समस्या सृष्टि होउछि। तेबे कोणार्क सूर्य मंदिर आमर गर्व गौरव। तार सुरक्षा पाई प्रशासन यही समस्या को ध्यान देवा आवश्यक नहीं। सूर्य मंदिर परिसर पानी निष्कासन पाई कार्य कराजिबो नहीं स्थानीय बुंदीजीवी पक्षर दाबी कराई। चलंता ट्रेन रे महिला को दुष्कर्म 2 जन गिरफ। चलंता ट्रेन रे महिला को दुष्कर्म। जड़े महिला झील सह ट्रेन रे यात्रा करुवा समय 2 जन युवक दुष्कर्म करिथिबा अभियोग होइछि। महिला जनक प्रतिवाद कर झील को चलंता ट्रेन रू फोपाड़ी देवाक धमक देइथिले। एभली एक हृदय विदारक घटना देखा मिली पश्चिमबंग आलिपुरदुआर ठारे। चलंता ट्रेन रे महिला को दुष्कर्म अभियोग होइछि। जड़े महिला झील सह ट्रेन रे यात्रा करुवा समय 2 जन युवक दुष्कर्म करिथिबा अभियोग करा जाय। महिला जनक प्रतिवाद करिवारु झील को चलंता ट्रेन रू फोपाड़ी देवाक धमक देइथिले। एभली एक घटना घटिछि पश्चिमबंग आलिपुरदुआर ठारे। शनिवार दिन जड़े महिला निज झील सहित शिफंग एक्सप्रेस रे आलिपुरदुआर आसुथिले। ट्रेन टी आसाम रो फकीर ग्राम रो आलिपुर अभिमुखे जाउथबा बेले ट्रेन टी फकीर ग्राम मरु छाड़ी प्राय अधिकांश यात्री ओह्लाई जाइथिले, जहा फल बगी गुड़िक प्राय फांका हो जाइथिला एवं जणे भी सुरक्षा कर्मी सेठारे नथिले। यह सुजोग नै 2 जन युवक महिला सह दुष्कर्म करथिले। सूचनायोग्य महिला जनक ट्रेन रे यात्रा करिथिबा समय जणे युवक महिला सहित असदाचरण करिले। महिला जनक यह प्रतिवाद करिवार अभियुक्त जनक महिला माड़ मारिबा सह तांको कथारे यदि से राजी न हेले ताहेले तांको झील को चलंता ट्रेन रू फोपाड़ी देवा बोली धमक दी। सेहीपरि समय अन्य जणे युवक आसी
ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ଟ୍ରେନଟି ଯେତେବେଳେ ଆଲିପୁରଦୁଆର ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମହିଳା ଜଣକ ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା 25 ବର୍ଷୀୟ ନାଇନାଲୁ ଆବ୍ଦୁଲ ଓ 26 ବର୍ଷୀୟ ମାଇନୁଲ ହକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ପୋଲିସ କୋକରାଝର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ରବିବାର ଦିନ ଦୁଇଟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ସହ 5 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ସତେ ହେଉଛି ମାଳିକା ବାଣୀ, ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ବାହାରିଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ କି ଏ ସୃଷ୍ଟି? ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଣିଷଖିଆ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ଏହି ସେହି ମାଳିକା ଲେଖାଯାଇଥିବା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଯିଏ ଶୋଉଛି କମ୍ ଖାଉଛି ଅଧିକ। ହଠାତ୍ ଦେଖା ଦେଉଛି ପୁଣି ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛି ଏହି କୁମ୍ଭୀର। ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ଏକ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଭାଙ୍ଗିବ ଯିବ ଏହି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର। କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଗରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂକେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ମାଳିକା ବଚନରେ ଲେଖିଥିବା ଏହି କଥାକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅତିଶୀଘ୍ର କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ସହ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମାଳିକାରେ ଲେଖାଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଦେଶ ହୋଇବ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, ଭାସିବ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି ହେବ ଅସମ୍ଭାଳ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଦିନେ ଉଛୁଳିବ, ସାରା ରାଇଜକୁ ପାଣି ବୁଡ଼ାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରି ମାରିବ। ମାଳିକାର ଏହି ବାଣୀ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଜଳସ୍ତର। ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଦିନରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଅପେକ୍ଷରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଏକ ମହାବଳ କୁମ୍ଭୀର ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରୁଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଉଛି, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। ଏହି ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀର ତେବେ ଏହି କୁମ୍ଭୀର ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସେହି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ନୁହେଁ ତ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରି। ତେବେ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ କଳିଯୁଗ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏହାପରେ ଆହୁରି କିଛି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାର କବଳରେ